हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसी रियासत के बारे में है जो दुनिया की चंद बड़ी अय्याशी वाली जगहों में शुमार की जाती है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी हर चीज में ही एक नशा है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये एक मुल्क है, जबकि कुछ लोग इसको एक शहर के तौर पर मानते हैं। इस रियासत में हर वो चीज देखने को मिल जाती है जो आप देखना चाहते हो। यहाँ की खूबसूरत तरीन नाइट लाइफ के साथ साथ खूबसूरत और हसीन लड़कियां भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर आने वालों की हर ख्वाहिश को पूरा करती हैं, और मर्द यहाँ की खूबसूरत लड़कियों को खरीद भी सकते हैं। ये रियासत दुनिया की अमीर तरीन रियासतों में शुमार की जाती है, और इसी रियासत में दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन अफराद बसते हैं। इसके साथ साथ इस रियासत में बसने वाले लोगों में बहुत सी दिलचस्प और अजीबो गरीब रिवायात भी कायम हैं। इस रियासत के मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साउथ एशिया में मौजूद ये खूबसूरत तरीन रियासत, जो कि 200 छोटे बड़े जजायर से मिलकर बनी हुई है, जिसका नाम हांगकांग है। हांगकांग कोई मुल्क नहीं बल्कि इसे एक आयरलैंड कहा जाता है, और हांगकांग को एक अजीम शहर के तौर पर भी जाना जाता है। हांगकांग का कुल रकबा 1104 मुरब्बा किलोमीटर है, और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 167वें नंबर पर मौजूद है। हांगकांग की कुल आबादी तकरीबन 76 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, और आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 102 नंबर पर शुमार किया जाता है। हांगकांग को चाइना जैसे मुल्क का एक स्पेशल एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि हांगकांग चाइना और इंग्लैंड के दरमियान मौजूद है और चाइना का ही हिस्सा गिना जाता है। सन 1800 में हांगकांग पर इंग्लैंड ने अपना कब्जा कर लिया था, जो कि एक लंबे अरसे तक रहा था, और इसके बाद सन 1957 में इंग्लैंड ने इस शहर को आज़ाद करके चाइना को वापस कर दिया था। मगर इस वक्त हांगकांग में बहुत कुछ बदल चुका था, और इसीलिए आज हांगकांग में अपनी हुकूमत कायम है। मगर इस सब के बावजूद हांगकांग आज भी चाइना के ज़ेरे असर ही आता है। हांगकांग का ऑफिशियल नेम स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। हांगकांग बहुत से आयरलैंड से मिलकर बना हुआ है, मगर इंसानी आबादी चंद ही आयरलैंड्स पर बसती है। हांगकांग दुनिया के सबसे अमीर तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, और पूरी दुनिया के लोग आपको इस शहर में मिल जाएंगे, क्योंकि इस शहर को दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस सिटीज़ में शुमार किया जाता है, और यहाँ पर रोजगार के वसी मौके मौजूद हैं। इसके अलावा इस शहर में मौजूद बुलंदो बाला इमारतें, खूबसूरत कुदरती नज़ारे और तारीखी जगह भी मौजूद हैं, जो कि टूरिस्ट को अपनी जानिब खींचने के लिए काफ़ी हैं। और हर साल करोड़ों टूरिस्ट इस शहर को विजिट करने के लिए आते हैं, और इस शहर की नाइट लाइफ तो काफ़ी गजब की है, और आप यहाँ पर किसी के साथ भी किसी भी तरह की शराब पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शराब पीने की मुकम्मल आज़ादी है। बात यहाँ की लड़कियों की जाए तो बेहद हसीन और बेहद फ्रेंडली और फ्रैंकली नेचर की मानी जाती हैं, और ये बहुत जल्द दोस्तियाँ भी कर लेती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर लड़कियाँ खरीदी भी जाती हैं, और इन लड़कियों के साथ आप हर तरह की अय्याशी और मौज मस्ती भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की हुकूमत इस बात की इजाज़त देती है। मगर यहाँ की लड़कियों की सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि ये भी मर्दों को पैसे देकर होटल में ले जा सकती हैं। यानी इस शहर में मर्द ही नहीं बल्कि लड़कियां भी मर्दों को पैसे देकर अपनी मनचाही अय्याशी कर सकती हैं। मगर हांगकांग के कानून के मुताबिक आप हर तरह की अय्याशी सिर्फ और सिर्फ होटल्स, क्लब्स और बार्स में ही कर सकते हैं, और कोई भी लड़की आपको अपने घर में नहीं बुला सकती। हांगकांग में हमेशा ही नई और नायाब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, और बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो आपको हैरत में डाल सकता है। यहाँ पर घने जंगलात, खूबसूरत समंदरी बीचेस और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स सब कुछ मौजूद है। हांगकांग की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंग्लिश जुबान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है,
جس کی وجہ سے یہاں پر آنے والے ٹورسٹ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہانگ کانگ میں رہنے والے لوگوں کو ذہین ترین قوم میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ترقی کی ایسی مثال قائم کی ہے جو کہ دنیا میں کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آج ہانگ کانگ کو ایشیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز مانا جاتا ہے اور اس شہر کے پاس اہم تجارتی بندرگاہیں بھی موجود ہیں۔ ہانگ کانگ دنیا کا 10واں سب سے بڑا ایکسپورٹر اور 9واں سب سے بڑا امپورٹر شہر ہے، اور ہانگ کانگ میں ٹیکس کی شرح بھی بہت ہی کم ہے۔ ہانگ کانگ میں دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین افراد موجود ہیں، یا یوں کہا جائے کہ اس شہر میں ہر شخص ہی امیر ترین ہے، اور یہاں پر غریب سمجھے جانے والے افراد دیگر دنیا کے امیر افراد سے کہیں بہتر ہیں۔ ہانگ کانگ میں بسنے والے ہر شخص کے پاس اس کی تمام تر بنیادی سہولیات موجود ہیں۔ ہانگ کانگ کی کل GDP 490.8 بلین $، ہے اور اس لحاظ سے پوری دنیا میں 44ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ میں ہی دنیا کی سب سے بلند ترین عمارتیں موجود ہیں، جن کی تعداد نیو یارک شہر میں موجود عمارتوں سے بھی زیادہ ہے۔ ہانگ کانگ میں بسنے والے لوگوں میں بہت سی دلچسپ روایات بھی پائی جاتی ہیں، ایسا کہ یہاں کے لوگ اپنی برتھ ڈے والے دن نوڈلز ہی کھانا پسند کرتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ برتھ ڈے والے دن نوڈل کھانے سے ان کی زندگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور ہانگ کانگ کے لوگ 4 نمبر کو منحوس مانتے ہیں، کیونکہ چائنیز زبان میں نمبر 4 کو موت کا نمبر مانا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ میں لوگ بہت ہی لگژری لائف سٹائل سے جیتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں ہی دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑیوں میں سے ایک گاڑی جس کا نام رولر رائس ہے، یہ سب سے زیادہ تعداد میں اسی شہر میں موجود ہیں، مگر یہاں کے 90% لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں ڈیموکریسی نظام موجود ہے اور یہاں پر ہر کسی کو ووٹ دے کر حکومت قائم کرنے کا اختیار حاصل ہے، مگر ان حکومتوں کے پاس صرف بزنس، ڈیولپمنٹ اور کلچر جیسے انتظامی امور ہی ہوتے ہیں، مگر ہانگ کانگ کی تمام تر سیکیورٹی چائنا کے کنٹرول میں ہے۔ ہانگ کانگ کی نائٹ لائف کی تو دنیا دیوانی ہے، اور اس شہر کے بارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر کبھی سوتا ہی نہیں ہے، اور اس شہر میں پوری رات پارٹیز اور موج مستیاں چلتی ہیں۔ ہانگ کانگ کی حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسا قانون بھی موجود ہے کہ اگر آپ حکومتی اجازت کے بنا سمندری کنارے پر گانا گاتے پکڑے جائیں تو آپ کو سیدھا جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور اس شہر میں شراب پینے اور بیچنے کے لیے کوئی بھی قانون موجود نہیں ہے، اور ہانگ کانگ میں اگر آپ کو کتا پالنا ہو تو اس کے لیے حکومت سے آپ کو ڈاگ لائسنس حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اور ہانگ کانگ کی سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر ان ماں باپ کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ ہانگ کانگ میں دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ڈبل ڈیکر بسز بھی چلتی ہیں، جن پر روزانہ 3 لاکھ سے زائد لوگ سفر کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں استعمال ہونے والی کرنسی کو ہانگ کانگ ڈالر کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو ہانگ کانگ؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔